بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام احوال ہزاراں تہاڈا میزبان مہر سیما ایک باری پھر حاضر ناظرین اج اسی احوال ہزار میں گل کرساں ضلع ہری پور وچ جس طرح کہ پولیس جی سہولیات دے رہے ہیں پولیس سہولت سینٹر جو مرکز ہے اتنے بھی اسی اج گل بات کرساں کہ اتنے کہڑی کہڑی سہولیات عوام کو میسر ہو رہی ہیں تے کچھ یہ سہولتیں جی آن لائن سا پتہ ہے کہ کدے باہر بندہ جلدا ہے اس مختلف ڈاکومنٹیشن لوڑ پیندی ہے اس طریقے طریقہ کار ہے. اس تو بعد کدے اسی گل کرنے ہیں سکیورٹی کے حوالے نال ضلع ہری پور وچ سکیورٹی واسطے مختلف جگہ کیمراز جڑے لگائے جاندے نے. اج کل پتہ ہے کہ دور دراز علاقے نے کدے کوئی واردات ہوندی ہے کچھ ہوندی ہے اس لوکیشن ٹریس کرنے سے پولیس سب تو زیادہ جڑی مددگار چیز ہوندی ہے اس وچ سہولت ہوندی ہے وہ کیمراز دی ہوندی ہے. اس حوالے نال اتنے آئی ٹی واسطے بھی کہ اقدامات کیتے گئے ہیں کیمراز کس طرح انسٹال کیتے گئے ہیں یا کتے کتے وہ اپروچ ہے کہ کوئی ہلی ایریاز نے جتنے کہ اکثر ثبوت نہ ہونے کی بنا تو یا کوئی علاقہ یہ جائے جتنے کوئی لوگ واردات کرتے ہیں پہاڑوں میں چھپ پہ ہیں یا ہری پور جس طرح گیٹ وے وے غازی کی کسی گل کرنے ہیں یا پنجاب کی باؤنڈری لگتی مختلف علاقے تو واردات کر کے لوگ نس چلتے ہیں یا اتوں آتے ہیں داخل ہوتے ہیں داخلی تو خارجی راستوں میں مختلف جگہ کیمراز کے حوالے بھی گل کرساں کہ ہری پور اسی کدے گل کرنے ہیں کہ پولیس کے اقدامات نے لوگوں میں سیف سٹی بنانے سے ضلع ہری پور اس کس طرح میٹر کتا جلدا ہے. لیکن اسی اس وقت موجود ہاں پولیس سہولت سینٹر ہری پور اتنے سارے انچارج موجود نے سارے کائنات شاہ اسی گل بات کرساں کہ کہڑی سہولیات جی عوام اتنے ملتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا کائنات میڈم سب تو پہلے دسو اسی موجود ہاں پولیس سہولت سینٹر تے میں دیکھنا پیا کہ اتنے کافی چیزاں اپگریڈ ہوئی تے لوگوں آسانیاں دینے واسطے کہڑی کہڑی سہولیات سمجھتے ہو کہ اتنے اور بہتری آئی ہے تے عوام کے اتنے آئے یا اتنے کوئی مسئلے ہو کہڑے مسائل اتنے آ سکتے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا وہ اپنی فیسلٹیز کے رکھتے ہیں کہڑی فیسلٹیز تھی دے رہے ہو؟ سب تو پہلے تو آئی جی پی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب کی ویژن تے یہ سہولت مرکز قائم کیتا گیا تے آر پی او ہزارہ ناصر محمود ستی صاحب دے احکامات دی روشنی وچ ڈی پی او صاحب دی قیادت شفیع اللہ گنڈا پور دی قیادت اسی یہ ساری فیسلٹیز دینے ہیں پہ اتنے فیسلٹیز دیتیاں جلدیاں تمام شہریاں یہ نہیں کہ کوئی آسی کوئی بڑا اپروچ والا بندہ آسی تو انہوں واسطے بھی کام ایک جگہ ہوتا ہے کوئی غریب آسی تو انہوں واسطے بھی کام ایک جگہ ہوتا ہے. اتنے کریکٹر سرٹیفکیٹ اسی دینے ہیں ٹیننٹ انٹریز ہوندی ہیں فارنر انٹریز گمشدہ کاغذات دی ایف آئی آر آرم لائسنس دی ویریفیکیشن اتوں ہوتی ہے کلیئرنس سرٹیفکیٹ فار جاب ویزا اوورسیز واسطے بھی اتنے فیسلٹیز نے. ہوں تو اصا دی اپنی ایپ بن گئی ہے جی پلے اسٹور تو ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ آن لائن گھر بیٹھے بھی اس تو اپلائی کر سکتے ہیں. تو جتنے تک کہ اسی وین بھی اساں ڈی پی او شفیع اللہ گنڈا پور صاحب نے اساں وین دیتی ہے جتنے اسی دور دراز علاقے ہوندے اتوں لوگ آنے دشواری ہوتی ہے تو اسی یہ وین اتنے کھڑ کے لوگاں ڈور ٹو ڈور فیسلٹی بھی دینے ہاں. تو اتنے آنے والے تمام لوگاں سہولیات اسی خواتین زیادہ پریفر کرنے ہاں معذور یا بزرگ شہری نے جڑے سارے انہیں زیادہ پریفر کیتا جلدا ہے. تو اتنے لائسنس کی بھی فیسلٹی لائسنس ڈرائیونگ لائسنس پولیس تو اسی ایل ٹی وی ایچ ٹی وی نہیں اتنے موٹر کار جیپ اونلی ہاں جی اتنے دیتا جلدا ہے. تو اس کی لرننگ رینیوول سارے پروسیس اتوں ہی آتے ہیں. انٹرنیشنل لائسنس اج کل سب پتہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ضروری ہوتی ہے کدے ایک بندہ باہر ہے جس طرح اپلیکیشن کی گل کی تھی کہ اپلیکیشن تھوڑی آ گئی ہے تو ایک بندہ باہر بیٹھے ہے اس کا کوئی چیزیں جی ہوتی ہیں اس کا ہونا ضروری ہے اس کا فنگر لگتا ہے اس کا بایو میٹرک سسٹم یا کوئی چیز ہی جی ہے ایپلیکینٹ کدے اس تو اپلائی کرتا ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے یا اس کی ویریفیکیشن تھی بھیج سکتے ہو یا صرف اتنے موجود ہو سی تو اس طرح سے کیا اس طرح سے بھی آن لائن جی ویریفیکیشن ہوتی ہے پاک آئی ڈی ایپ تو وہ آن لائن اپنی بایو میٹرک کا رکھ دیں تو وہ اپنے اتنے ریلیٹیو بلڈ ریلیشن جڑے بھی ہوتے ہیں نا وہ آ کے اتوں بھی اپنی بایو میٹرک کرا دیں انہوں نے بھی اکثر اس کا ہونا ضروری نہیں اس سے رشتہ دار آ سکتے جی مسائل جی مسائل حل کرنے یہ فیسلٹی دینے اسی لوگاں کہ وہ انہوں نے کوئی بھی ریلیٹیو بھی آ کے اتنے جڑے بایو میٹرک کرو نہ کے تو انہیں سرٹیفکیٹ وہ اتوں کیونکہ آن لائن ہو گیا سارا سسٹم تو سائن بھی آن لائن ہو گیا وہ اتوں پرنٹ کٹا کے اس چیز کا ہاں جی فیس وہی وہ آن لائن ہی جمع کروا سو. اچھا اس سہولت سینٹر میں مثال طور کوئی کرایہ دے مکان دینا ہے اج کل سب پتہ ہے بڑے زیادہ سیکورٹی رسک ہو جلدا ہے کہ لوگ جو ہے مکان کرائے تے دین اس رجسٹریشن نہیں کرتے کرایہ دار اندراج نہیں کرتے وہ بھی اتھی ہوتا ہے جی سارا کیونکہ کچھ لوگ اتنا علم نہیں ہوتا اس چیز کے بارے کہ پولیس سہولت سینٹر وچوں ہی یہ ساری انہوں کی ویریفیکیشن وغیرہ سارا اتھی انہوں کا اندراج ہوتا ہے وہ تھانے چلے ہوئے. اچھا
ਇਦਰਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਫਸੀ ਕੀ ਆਖੋ ਆਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਕਲਾ ਉਹ ਜੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਕਤੀ ਤੁਸਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੁਲਣਾ ਪੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਸੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਫਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ 10 ਅਕਸਰ ਲੋग ऐसा देखे कायनात शाह कि ज़्यादा किराए लालच चाह के वो आते हैं जी बस ठीक है जी पैसे में दिन पे ठीक है पता लगता है जिस टाइम उस कोई केस बनता है तो फिर वो भी नाल रगड़ा ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ मतलब उसी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ QR ਕੋਡ ਹੋਣ ਅਸਾਂ DPO ਸਰ ਨੇ अच्छा दूसरी गल कदे तुसी कार मुलाजम रखते हो दुकान ते मुलाजम रखते हो या किसी जगह भी है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन इतने लाजमी है कदे देखो कल कोई मसला होता है कोई अगवा का परचा चाह दें बई अक्सर ये होता है कि किसी को कोई मुलाजम छोड़ पैंदे घरेलू मुलाजम जी असी गल मुलाजमान की गल करने हैं तो उस नहीं पता होंगे बच्ची कितों आन को आता है जी हाँ जी तुम किनों रखो तो मतलब वो भी कदे कल उसकी कोई गुमशुदगी रिपोर्ट होती फिर वो भी फसी तो उस रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा जिहा अवेयर असी करना चाहते हैं वहाँ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਭਾਗ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਰਖਵਾ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ 365B ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਲ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹੂਲਤ ਸੋਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਥ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਜੁਲਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 24/7 ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਹੂਲਤ ਵੈਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਆਣੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ मतलब वैन की जिस गल की कि तुसी खुद भी जो लगते हो ਖੁਦ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 24/7 ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੁਲਸਨ जी नाज़रीन असी हुण मौजूद हाँ हरीपुर ट्रामा सेंटर में जिस तरह के इत्थे भी एक डेस्क लगा है पुलिस सहूलत जो है उस वास्ते हॉस्पिटल में भी आवाम की सहूलत वास्ते गलबात करसा अच्छा कायनात शाह यहाँ पर भी एक डेस्क लगा हुआ है तो इस हवाले से क्या ज़रूरत पड़ी या मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी नफरी आपकी मौजूद है क्या है इसका मकसद सबसे पहले IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद सर के विज़न पर जो है हमने ये DIG हज़ारा नासिर महमूद सत्ती ने जो है उन्होंने उनकी काविशों से ये डेस्क हमने यहाँ पे लगाया है तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि पहले जब एक्सीडेंट हो जाता था या लोगों के झगड़े हो जाते थे या लग जाती थी तो उनको पहले थाने जाना पड़ता था और वहाँ से उनको लिखवा के लाना पड़ता फिर वो यहाँ पर आके अपना मेडिकल करवाते थे फिर से वो लेके उनको फिर से रिपोर्ट के लिए वहाँ जाना पड़ता था अब ये है कि अब ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम तो वो यहाँ पर आएँगे
گے تو ان کو تھانوں کے چکر سے بھی بچ جائیں گے, اور یہاں پہ ہی ان کا پھر میڈیکل ہوگا, سرٹیفکیٹ ان کو دیا جائے گا, اور ان کے جو متعلقہ تھانے ہیں ان کو بھی ہم خود ہی آگاہ کر دیں گے, ان کو بھی آن لائن ہم لوگ سینڈ کر دیں گے. یہ بالکل آن لائن کی آپ نے بات کی, اگر ایک پیشنٹ یہاں سے ریفر ہوتا ہے, اس کا ایکسیڈنٹل کیس ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, تو اکثر اگر ہم یہاں سے ریفر ٹو ایبٹ آباد ہوتے ہیں, کسی مثال اسلام آباد جاتا ہے, تو وہ سہولت اس کو آن لائن بھی وہ چیک کر سکتے ہیں, کہنے کا مقصد جی وہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں, کیونکہ مینولی مطلب اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا تو آن لائن سہولت. جی آن لائن اس کی سہولت ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ہم لوگ کیونکہ انٹری کرتے ہیں تو وہ اپنے آئی ڈی کارڈ سے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر جو ہے یہ پہلے یہ نہیں تھا؟ نہیں پہلے یہ نہیں تھا, اور یہ ہیری آن لائن والا میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے, اور یہ ڈی پی او شفیع اللہ گنڈا پور صاحب کی کوشش سے یہ یہاں پہ ڈیسک لگا ہے, اور ان کے احکامات کی روشنی میں ہم لوگ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارا اسٹاف ہے بہت کمپیٹنٹ, ہم نے اسٹاف بھی یہاں پہ ہائر کیا ہے, اور اس کو چلانے کے لیے اور مزید اس میں ہم لوگ بہتری لانے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے اگر ایک بندہ باہر چھٹی اگر فارن سے آئے ہوئے مثال طور کسی دوسری کنٹری میں وہ امپلائی جاب کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پر اگر وہ یہاں پر بیمار ہو جاتا ہے, اس کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ پہلے مینولی جاتا تھا کہ بھئی یہاں سے سرٹیفکیٹ بنا کے چھٹی کے, پھر اس کے بعد اس کا آگے پروسیس ہوتا, تو اب وہ بھی آن لائن وہ وہاں پہ اس کو میسر ہو سکتا ہے. جی آن لائن وہ اپنا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فائدے ہیں اس میں؟ جی فائدے ہیں. یہ ویسے تو کانفیڈینشیل ہے کہ ہم لوگ جس بندے کا سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے علاوہ وہ کوئی بھی ظاہری بات ہے, جو آپ کا جو جس کو سہولت ہو چاہیے ہوگی وہ شہری کے لیے, اس کے لیے آسانی ہوگی. ہاں جی, وہ اسی کو صرف یہ چیز ہم لوگ دیں گے کیونکہ یہ الاؤ نہیں ہے اور یہ کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اچھا جی ناظرین, ساڈے کول موجود نے ایمان جڑے کہ تھے انچارج نے. السلام علیکم ایمان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ایمان, یہاں پر جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے, اگر ٹھیک ہے جس طرح بھی کائنات میڈم نے کہا کہ کچھ سہولیات ایسی ہیں جو کہ آن لائن فیسلٹیز یہاں پہ ایکسٹینڈ ہوئی ہیں, چلو وہ تو ایک نارمل روٹین کی وائس پہ وہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جھگڑے یا کوئی پیشنٹ ایکسیڈنٹل آتے ہیں یا ٹراما سینٹر ہے یہاں پہ لایا جاتا ہے, تو ڈاکٹروں سے یا آپس میں یا دو فریقین آپس میں لڑتے ہیں, تو اس پہ کیا اس ڈسک کا کوئی کردار ہے؟ اس کا ایسے نا سر, جیسے کہ میم کائنات نے آپ کو بتایا, سب سے پہلے یہ آئی جی سر اور پھر ہمارے ڈی پی او سر شفیع اللہ گنڈا پور سر کی کاوش ہے. یہاں پہ آن لائن سسٹم ہوا ہے. پہلے جو تھا یہاں پہ یہ جاتا تھا اسٹیشن جاتے تھے, تھانے جاتے تھے رپورٹ کروانے, کچھ بھی ہوتا تھا. اب ڈائریکٹلی تھانے نہیں جانا پڑے گا, جو بھی ہوں گے مضروب ہوں گے زخمی ہوں گے سیدھے مطلب یہاں پہ ہی آ جائیں گے. ایک پلیٹ فارم پہ یہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی اور لیگل جتنی بھی پروسیڈنگ ہوگی یہاں پہ ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ کوئی کمپلین کسی کی ہو, چاہے وہ ڈاکٹر اس کی وجہ کے لیے ہو یا آپ یا کوئی لواکین, یہاں پر دو فریقین آتے ہیں, ان سب کی جو ہے یہاں پر آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں یا ان کی کمپلین درج کر سکتے ہیں. جی جی آن لائن ہو جائے گی انشاءاللہ, یہاں پہ ہوتی ہے. جی جی مطلب یہ سہولت ابھی ہے, تھانے نہیں جانا پڑے؟ نہیں تھانے نہیں جانا پڑے گا. جی میم. جی ان کی تو اب تو یہ بھی ہمارے پاس یہ بھی ایک بینیفٹ ہو گیا کہ ہم پکچرز بھی اپلوڈ کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی کانفیڈینشیل رکھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم ان کی پرائیویسی کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں. لیکن اب جتنے ان کو وونڈ مطلب 2-3 زخم آئے ہیں تو ان سب کی پکچرز جو ہے بن کے ان کے میڈیکل, پہلے صرف ریٹن دیتے تھے, پہلے صرف ریٹن دیتے تھے, اب پکچرز. جی اب پکچرز لگتی ہیں ساتھ میں. اچھا ہاں جی, تو یہاں پر یہ وہ چیزیں بھی آپ جو ہے آن لائن اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ جی آن لائن پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ میں یہ فرسٹ ٹائم یہ ہیری پور میں پہلا سٹارٹ ہے اس کا. جی ناظرین, ایک پھر سو پروگرام میں خوش آمدید آخنے. اسی موجود اس وقت کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہری پور بچ سارے دن موجود نہیں تھے آئی ٹی انچارج, انہیں گل بات اسی تھی. اس سے اسی دیکھنے کہ کافی جگہ جڑے ہیں انہیں کور کرنے واسطے تھے کیمراز کنٹرول کرنے واسطے سکرینز لگی دیا نے, تو اسی پوچھساں آئی ٹی انچارج ہاں کہ جو ہے اس کا مقصد کیا. اچھا السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ بالکل ٹھیک سر. اچھا ہم یہاں موجود ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں, تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کنٹرول روم میں یہ کون کون سی جگہ ہمیں ضلع ہری پور کی نظر آ رہی ہے, اور اس کو اسکرین پہ کیا جو ہے یہاں پر کنٹرول کرنے کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے اس کنٹرول روم کے بارے میں بتائیں. سر فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بیسیکلی ہے کیا. یہ ہمارا ایک مانیٹرنگ اینڈ سرویلینس سیل ہے جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کیمراز انٹیگریٹ ہوئے ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی انسٹال کروائے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ پرائیویٹ کیمراز بھی ہیں جس کی مانیٹرنگ اینڈ سرویلینس ہم کرتے ہیں.
सेकेंडली हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल रूम में हमारा पुकार 15 क्विक रिस्पांस सिस्टम है, जिस पे कोई भी कंप्लेनेंट्स, कोई भी पब्लिक अगर 15 पे कॉल करके कोई भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहे तो वो हम यहाँ पर करवा सकती है। सेकेंडली जो भी उनकी रिपोर्ट होती है हम कंसर्न पुलिस स्टेशन के साथ शेयर कर देते हैं, फर्दर वहाँ से इनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मकसद यहाँ पर ये जो एरियाज़ मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह नज़र आ रही हैं, कौन कौन से एरियाज़ यहाँ पर आप जो है कवर कर रहे हैं, और इसका जो मकसद है, मकसद भी थोड़ा सा बताएं कि जराइम की रोकथाम के लिए या इसमें क्या देखा जाता है, तो किस वक्त इसको यूज़ में लाया जाता है, तो थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले कौन कौन से एरियाज़ यहाँ पर जो है डिस्प्ले हैं? सर इस तरह के ओवरऑल हमारा अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट कैमराज हमारे पास इंस्टॉलेशन है, जिसमें हमारे पास पुलिस स्टेशन, हमारी पुलिस पोस्ट, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और हमारे पास डिफरेंट हॉटस्पॉट लोकेशंस वो सारे कवर्ड हो रहे हैं। जैसे कि आपको बता सकते हैं कि हमारे पास ये जितने एरियाज़ हैं सारे कवर्ड हो रहे हैं, डिफरेंट चौक्स हैं हमारे पास, कोई पॉइंट्स है, पुलिस स्टेशन है। कोई भी ऐसी वारदात हो जाती है जैसे कोई गाड़ी चोरी की, मोटरसाइकिल की, या फिर कोई ऐसी वारदात जिसमें किसी पर्सन को हम सस्पेक्ट को हम ढूंढ रहे हों, तो तफ्तीश में मतलब ये काम आती हैं। बिल्कुल सर, तफ्तीश के लिए हम ये यूज़ अक्सर ये होता था पहले कि मिसाल तौर पे ये कैमरास अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एरियाज़ कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी देखा कि मखनियाल, तहसील खानपुर, गाजी, अगर एक यहाँ से कोई वारदात होती है वो पहाड़ों इलाके का रुख कर देता तो वहाँ पे कैमरास पहले नहीं होते थे। जी सर, ऐसे ही है। सर, ऐसे तो ही अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी एरियाज़ हैं, तो इसमें कितना मददगार साबित होता है? क्या तरीक़ाकार है यहाँ पर? अगर एक बंदा ख़ुद कंप्लेन करेगा या उसकी ऑलरेडी किसी थाने में FIR होगी या उसकी तफ्तीश के दौरान आप इसको यूज़ करते हैं, या आम बंदा भी एक्सेस कर सकता है? सर इस तरह के जो भी कंप्लेनेंट होंगे, जो भी उनकी एप्लीकेशन होगी, वो थ्रू पुलिस स्टेशन उनके जो IO होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो हमारे पास आएंगे इधर अपने कंप्लेनेंट्स के साथ। सर जिस टाइप का भी केस होगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने सर्विलेंस करवानी या फिर उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग चाहिए, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। फर्दर अगर हमें किसी व्हीकल को हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए होगा हम अपनी CCTV लोकेशन के थ्रू हम ट्रेस करेंगे कि आया कि वो बंदा किस लोकेशन पे, किस साइट पर वो जा रहा है। तो यहाँ पर मकसद ये है कि ट्रेस आउट होता है सारा। अच्छा, मज़ीद मैं देख रहा हूँ कि जो कैमराज थाना जात भी इसमें हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है या आपने इंस्टॉल किए हुए हैं सर इस IP एड्रेस के थ्रू? जी, इस तरह सर हमने सारे कैमराज इंटीग्रेट करवाए हुए हैं, हमारे पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हॉटस्पॉट लोकेशन के भी हमारे अपने इंस्टॉल्ड हैं। जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क से वो हमने डिफरेंट शॉप से लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी केस हो सकता है तो हमने वहाँ से डायरेक्ट लिंक लिया हुआ है, हम जस्ट उनके कैमराज के एक्सेस ले लेते हैं, और सर ये थ्रू IPs होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बताएं कि मतलब ये पॉइंट्स मखसूस पॉइंट्स हैं या मतलब हर जगह से, मतलब कोई भी रूट जाता है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार आपने किया हुआ है? सर ये इस तरह है कि हमने ना डिफरेंट हॉटस्पॉट पॉइंट लोकेट किए गए, ठीक है, जहाँ पर सर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने वो वाले पॉइंट्स लोकेट किए हुए, और वहाँ से एंट्री पॉइंट डिस्ट्रिक्ट के। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है फारूकिया बैरियर है हमारा, वहाँ पर भी हमारे कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। कोई भी, क्योंकि वो हमारा एग्जिट पॉइंट है KPK का और पंजाब का, सो हमने वहाँ पर भी कैमरा इंस्टॉल किए हुए। कोई भी इशू होता है, कोई भी ऐसी वारदात होती है तो हम वहाँ से ट्रेस आउट कर लेते हैं। ठीक है, मकसद ये है कि जराइम की रोकथाम के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। अच्छा, आजकल जो फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या मतलब कैसे देखते हैं जो सोशल मीडिया में अगर कोई ऐसी कोई फेक खबर या कोई सही खबर भी होती है वो मददगार साबित होती है? जो मददगार साबित होती है, चले वो तो एक पॉजिटिविटी है, वो तो होनी चाहिए। कुछ लोग एक झूठी खबर फैला देते हैं, तो ज़ाहिर बात है उस पर एक्शन पुलिस ही लेगा, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करें, कैसे मॉनिटर करें, और क्या सेटअप है यहाँ पे आपके पास? सर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेस्क जो हमारा है सर, ये स्पेशली मुहर्रम के लिए हमने एक इसको यूटिलाइज़ किया गया। सर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो सेक्टेरियन, शिया सुन्नी बेस पे कुछ लोग जो अपलोड कर देते हैं, जो कि सर आपको पता है एक होली मंथ है हमारा, बिल्कुल सूट नहीं करता कि हमारे पास ऐसा एक कंटेंट अपलोड हुआ हो। सर अब उसकी हम मॉनिटरिंग किस तरह करते हैं कि कोई भी ऐसी पोस्ट होती है हम अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, फर्दर हम DPO सर के नोटिस में लगाकर सर जो उसकी फर्दर DSB स्पेशल ब्रांच से उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर सर कंसर्न पुलिस स्टेशन के साथ शेयर कर देते हैं, और फर्दर सर हम इस पे FIRs भी कर रहे हैं, और हमारे ऑलमोस्ट 3+ FIRs भी हो गई हैं, और फर्दर हम और भी करेंगे। तो कितनी आप समझती हैं कि यहाँ पे कंट्रोल करने से पहले देखें फेक खबर को रोकने के लिए कितनी मददगार साबित हुई है? इससे पहले ये नहीं था, तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। बिल्कुल सर, अब जब से ये स्टार्ट हुआ है सर, ऑलमोस्ट जो चीज़ें ना वो एक रोकथाम में आ गई है। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो हैं अपलोड करते हुए ऐसा कंटेंट, वो थोड़ा सा डरते हैं कि क्योंकि अब पुलिस इस पे FIRs भी उनके अगेंस्ट कर रही है, इस वजह से भी। आखिर में क्या पैगाम देंगे? जिस तरह आपने फेक न्यूज़ की बात की और कैमरा जिन लोगों ने नहीं लगाए हुए, देखिए ज़रूरी है अब ये काम, अगर हर घर पे कैमरा लग जाए और कोई ऐसा कोई जुर्म हो जाए
تو اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ یا کچھ جس طرح بھی آپ نے کہا شاپس پلازے تو پابند ہونا چاہیے، ہر گھر کے باہر کیمرہ ہو تو عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ آپ تو کام کر رہے ہیں، عوام کو کیا میسیج دیں گے ایز اے آئی ٹی انچارج؟ سر عوام کو یہی میسیج دوں گی کہ ہمیں اپنی سیفٹی فرسٹ آف آل بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی اور اپنی فیملی کی. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے گھروں کے باہر لازمی ہے کہ کیمراز انسٹالیشن کروائیں. فردر سر اگر ہم سوشل میڈیا کے بعد سے کریں تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنی فیملی سے ہی اسٹارٹ کریں. ہم اپنے گھر میں یہ ایک ان کو تربیت دے کہ وہ کوئی بھی کانٹینٹ جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے کرنا چاہیے. آیا کہ وہ کانٹینٹ ایسا تو نہیں کہ کل کو ان کے لیے پرابلم بن جائے، ایف آئی آر ہو جائے ان پہ. سیکنڈلی سر ہمارے پاس جہاں تک سرویلنس کی بات ہے تو کیمراز سر ایک بیسک پوائنٹ ہے، کیونکہ اب ہمارا سسٹم سارا ڈیجیٹائز ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسا کرائم ہو جاتا ہے تو کیمرے کی آنکھ ہمیشہ دیکھ رہی ہوتی ہے. مطلب مہنگائی کے دور میں ایک ہی لگا لو. بالکل سر، اس دس نہ لگاؤ. جی سر، ایک گھر کے باہر لگا لو چھپا کے. یس سر، اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے. جی ناظرین، پروگرام ساڑھا جاری مزید اگے جلسہ ساڑھے نال رہو. جی ناظرین، پھر سو پروگرام میں خوش آمدید آخر چاہتے ہیں. جس طرح کہ اساں اج وزٹ کیتا پولیس سہولت سینٹر دا، اس تو بعد جس طرح کہ اسی آئی ٹی جیسے اتنے ڈپارٹمنٹ ہے اس کیمراز دے حوالے نال دیکھا کہ مختلف جگہ تو جو ہے کنٹرول کیتا جلدا ہے 3 تحصیلاں وچ، وہ بھی سو دسیا. تے مزید اتنے جڑے سہولت سینٹر وچ جڑا پولیس تے ہوئے تھے، جس طرح اساں ایک نوی گل دیکھی کہ ایک وین بھی دیتی گئی تے نال وہ اویئرنیس کے حوالے نال دیکھا بھی اتنے کافی جڑے لوگاں وہاں دسیا گیا کہ کدے کسی کی کوئی کمپلین ہوتی. جس طرح کہ اساں گل کی کہ اج دے دور وچ کدے تساں کول کار ملازمہ رکھتے ہو یا کوئی کار دا تسی کرائے تے دیندے ہو، اساں اندراج لازمی کراؤ. تو یہ ضروری ہے کہ کل کوئی یہ جا واقعہ نہ ہو کہ اگلے جو ہے جرم کر کے آئے نال تسی پھنس چلو. تو اسی وجہ ایک مزید پھر اقدامات نے آخر میں پروگرام کے سارے نال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈاپور صاحب بھی سارے نال موجود نے گل بات کرساں کہ کافی چینجز آئی ہیں. اساں کہ دیکھا ہے کہ ڈی پی او صاحب جڑے اتنے آئے نے تو کافی چیزاں انہوں نے ایک ہی چھت تلے انہیں سہولتیں جڑیاں ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے کوئی چیزاں کسی ڈپارٹمنٹ جو ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن انہیں ایک چھت تلے سارا کچھ ہوتا ہے. مزید تفصیلات اسی ڈی پی او صاحب خود دسو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. میں نے آج وزٹ کیا تو 3-4 جگہ پہ یہاں پر جس طرح کے اگر امن و امان کی ہم بات کرتے ہیں یا سہولیات کی ہم بات کرتے ہیں عوام کے لیے پولیس کی جانب سے جو دی جا رہی ہیں تو کافی چینجز آئی ہیں. تو یہ کیسے مطلب جب سے آپ آئے ہیں کیا کیا یہاں پہ اقدامات آپ نے سمجھا کہ ان کو کرنا ضروری ہے اور مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ چینجز آئی ہیں، تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ایلیمنٹ آف چینج از کی ٹو سکسیس. کھڑا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ چینج آنی چاہیے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب کا ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے. آپ دیکھیں جس طرح اس کا نام ہے پولیس سہولت مرکز PSM، تو یہ عوام کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کو ڈائریکٹلی کور بھی کیا، ان سے بات بھی آپ نے کی ہوگی. تو ایک ہی چھت کے نیچے ان کو ہم وہ تمام سہولیات دے رہے ہیں. اب پوری آپ کو ڈیٹیل جو انچارج سہولت مرکز ہے انہوں نے دے دی ہوگی ایک ایک کاؤنٹر کی. ایک ہی چھت کا مطلب یہ ہے کہ عوام سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، فرض کرو ناڑا مزئی کا بندہ ادھر ہری پور آیا ہوا ہے تو ناڑا مزئی اگر آپ نے ایک صوبہ اور ایک ضلع کراس کر کے 4.5-5 گھنٹوں کے بعد ادھر آپ نے پہنچنا ہے، انتہائی دور دراز کا تھانہ ہے، تو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ویریفیکیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیجیٹل ریکارڈ ہے، کوئی FIR ہے، کوئی اور کلیئرنس ہے، تو وہ آپ کو یہاں پہ ہی مل جاتی ہے. بندے کو ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان کی آن لائن کنیکٹیویٹی ہے تمام. ابھی اس میں جو IG صاحب نے پھر یہاں پہ آئے، انہوں نے وزٹ کیا، اس کو اناگوریٹ کیا، تو ان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہاں پہ ڈرائیونگ کا جو ہمارے 2 کاؤنٹر ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے، وہ بھی ڈیجیٹائز کر کے وہ ان کو بھی ہم نے اس میں مرج کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر ہاسپٹل سے کافی وہ آتی تھی لوگ، دیکھیں جو ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو دکھی لوگ ہوتے ہیں، یا جو ضرورت مند، اللہ نہ کرے کہ کسی کی ضرورت پیش آئے، لیکن جن کی اس طرح درخواستیں ہوتی ہیں جو پولیس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پھر پولیس سہولت ہاسپٹل ڈیسک
वो उसका भी एक इनिशिएटिव हमने लिया। ट्रामा सेंटर में आपने उसका विज़िट किया होगा, आपने देखा कि तमाम MLCs और तमाम जो मेडिकल जितनी भी रिपोर्टेड हैं, इन्वेस्टिगेशन मींस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उसके लिए आपके सिंसियर इंटेंशन होने चाहिए। अगर आपके सिंसियर इंटेंशन है तो फिर जब आप फैक्ट कलेक्ट करते हो और अगर उसके लिए आपको डिजिटल सहूलियात मुयसर हो तो यू कैन इंश्योर जस्टिस। मतलब क्या सर, मैंने देखा कि इससे पहले ये सूरतें ठीक है, हम सुनते थे कि इस्लामाबाद में हो रही हैं, पेशावर में हो रही हैं, हरीपुर जैसे शहर में जो है एबटाबाद में हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी कि जिसमें जिस तरह आपने बात की कि काफ़ी लोग जो दूर से आते हैं उनको यहाँ पर वो पहले चक्कर लगाते थे, 10 चक्कर हो जाते थे, फिर एक दिन जाते थे, फिर जी फिर 3-5 घंटे 4 आगे काम ही नहीं होता था। वो जी मुंशी नहीं है जी, फलाना नहीं है जी, ये नहीं है, कल आपको मिलेगी ये, तो यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो गई। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया। जिस तरह नाम सहूलत मरकज़ है तो हमने लोगों को आसानियाँ पैदा करनी है, उनको हमने फैसिलिटेट करना है और उसी विज़न को लेते हुए अभी आप देखें हमारे तहसील लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की 3 तहसीलें हैं, हरीपुर, खानपुर और गाज़ी, तीनों में पुलिस सहूलत मरकज़ फंक्शनल है। ये हरीपुर वाले में आप खड़े हैं, गाज़ी का एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम वो सहूलत मरकज़, वो उसकी कंस्ट्रक्शन आलमोस्ट कंप्लीट होने के है, जबकि उसका फंक्शन चल रहा है खानपुर में भी। और हरीपुर, चूँकि हरीपुर को आप इस तरह हल्का ना ले, हरीपुर इज सेकंड टू इस्लामाबाद, सबसे इजी एक्सेस वाला डिस्ट्रिक्ट जो है इस्लामाबाद को वो हरीपुर है। कैमरास की मैं सर बात थोड़ा सा करना चाहूँगा। मैंने देखा कि काफ़ी ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जारी बात है कि यहाँ पे मैंने जिस तरह अभी देखा वहाँ पे कि एक बंदा वहाँ वारदात करने आता है या भाग जाता है शहर छोड़ के, वो रास्ते तो बहुत है, 4 ज़िलों के साथ या पंजाब के साथ भी लग रहा है, अटक मतलब मुख्तलिफ ज़िलों के साथ ये हरीपुर का ज़िला लग रहा है, तो उसमें फिर पता चल जाता है। तो और मज़ीद क्या बेहतरी इसमें और क्या आसानियाँ पैदा हुई, थोड़ा सा उसका बता दें। अभी देखें आपने हमने जो यहाँ पे एक IT का पूरा एक सेटअप हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। जिस तरह आजकल जो हालत है, कुरान शरीफ में तो हम पढ़ते हैं कि वला तक तुम शहादत। शहादत क्या है? शहादत ये है कि जो चीज़ आप आँख से देखते हो, जो कान से सुनते हो, वो आपकी शहादत है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिकली जब जाके देखें, जो एनमिटीज़ बन जाती हैं, जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं, बाज़ार में कत्ल होता है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं? दुकानें बंद करते हैं। उन्होंने आंखों से देखा होता है, लेकिन वो इस चीज़ को, इस सिस्टम को देखते हुए कि इसमें न मैं सिक्योर हूँ, मेरे लिए एनमिटीज़ बनती हैं, लेकिन वो वीडियो आपको भेज सकते हैं। वीडियो में बात करने का मकसद ही यही है कि हमने अभी तक 129 कैमरास जो हैं उनको कनेक्टिविटी दी हुई है, और नाड़ा, मज़ई, बीड़ तक वो सारा हम, और इस्लामाबाद के चूँकि हम बिल्कुल करीबी हैं तो इस्लामाबाद को हमने कोई 11 हमारे इस तरह एग्ज़िट पॉइंट डिग आउट किए हैं, हम उसकी विजिलेंस करते हैं। अभी हमने सेफ सिटी का भी एक सर्वे कंप्लीट किया हुआ है, और हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा है जुल्फ़िकार हमीद साहब, वो उन्होंने सदरन डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट लिया है, वहाँ पे वो कर रहे हैं। पेशावर को उन्होंने सेफ़ सिटी उन्होंने बना दिया है, तो इंशाल्लाह हरीपुर भी एक दिन आप देखेंगे कि कम्प्लीटली सेफ़ सिटी होगा। हरीपुर इज़ गेटवे ऑफ द हज़ारा रीजन, पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, और इंशाल्लाह कैमरों के ज़रिए इसकी सर्विलेंस, अभी मुहर्रम में भी आपने देखा जो हमने उसकी एयर सर्विलेंस की फॉर द फर्स्ट टाइम, आप देखें कि मुहर्रम उल हराम में एंटी ड्रोन गनें भी हमने डिप्लॉय की, वो भी हमारे पास आई। ड्रोन गनों से हमने तमाम इवेंट इनके रिकॉर्ड भी किए। तो इंशाल्लाह वो दौर नहीं है जिसकी हम बातें करें कि 1 2 3 4, अभी ये डिजिटाइज दौर है, और वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज। आप देखें इंशाल्लाह हरीपुर इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही बनेगा। बिल्कुल जी नाज़रीन, संगला पाता सुनिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर साहब साढ़े मौजूद है। बिल्कुल जिस तरह के वक्त नाल कदे असी गिला करते हैं पहले कि भाई थाना कल्चर है, उस चीज़ें अपडेट नहीं हो रही हैं, जिससे असली की असी गल करने, मुख्तलिफ चीज़ें की गल करने, लेकिन सब तो वड्डी परेशानी आवाम आ पुलिस जी सहूलियात दे रही हैं। जैसे असी थाने जुलने होने, एक कागज़ गुम हो जुलता, एक वेरिफिकेशन करानी होती तो 15 लग जुलते, वही काम होने थे सकैंडा घंटे में होंगे। तुम आन के अपनी कंप्लेन या अपनी जी जिस रिक्वायरमेंट है वो तुम दर्ज कराते हो, वो तुम फिर ऑनलाइन ही मसूल हो सकते। अगर तुम बाहर हो तो कुछ सहूलियात इन्हें, जिस तरह आख्या कि एप्लीकेशन भी इतने लॉन्च हुई दी है, उस पर तुम अपना ब्लड रिलेशन वाला कोई भी ब्लड रिलेशन वाला भेज के तुम वो भी करवा सकते हो। बिल्कुल पुलिस का काम है सहूलत देना, तो असी भी साड़ा भी मकसद यही है कि जिस नाज़रीन दसना है कि ज़िला हरीपुर के आवाम भी आन के इन्होंने सहूलियात फ़ायदा उठावे, ना कि तुम कंप्लेन दर्ज कराने अपने थाने जुल हो। काफ़ी चीज़ें सुनिया थे सहूलत सेंटर मरकज़ भी पुलिस के मुयसर ने। इसी साढ़े प्रोग्राम का अज का टाइम खत्म होने लगा। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर हो अपने मेज़बान मेहर सीमा इजाज़त, दुआ याद रखो, सोने लगे।